ত্রিপুরা হাস্তিব সালব্রুমনো বাংলাদেশি মানজাকমানি চমংক্রে जुदा खालायो खय हांकर साल थगिनो बांग्लादेशी रok manjakmani chomungkrikhya haino hai बांग्लादेशी खरकबुरि manjakha खरकनि manjakha khwai bordaro tei खरकनि manjakha asrambari amchayo त्रिपुरा हास्तिनो बांग्लादेशी रok राजा sayatui hapamani corridor sramoi tonglakha o lamtino त्रिपुरा हास्तिनि lamtino फादार हास्ति rogo thango haino hai manjakha tei खरकबुरि manarungni bisingo खरकसा angkha parol biswas busaini mu थैथांजाक हेमेंद्र विश्वास उमर सिनिची नक उत्तर धानमंडी बांग्लादेश ढाका ते खरकसांखा शुभ देवनाथ उमर नचिचार बुफानिमु बानाफुल देवनाथ बुमानिमु शिप्रा देवनाथ नक हंगे चांदिना डिस्ट्रिक्ट कुमिल्ला चिटागां आबनो करिबती खरंनि मानजाखा बरंनि बिसिंगो मुंस्राय सायमै आफनो बरंनि नक बेरार धर शाला डिस्ट्रिक्ट सुनामगंज हनै सागा पुलिस सर बाहायके नरक कक्तमारक माने यो खरंनि बांग्लादेश नो दिनै रो रमैतुखा बाहायके नरक रम्मा खद सागा साबर रमै हका पुइला हंगकाय बरबान थानि खबर सबायजा आसामबारि केमनि गुस्ताबक्ता बेखाय खबर मुले आं थांखा आसामबारि केमा खरगुसु सर खरगुसु खरंनि बरन आरो लोकेल बर खबर खरगनि नि बिसिंगो माने बुंगाखै ब्रजेन्द्र वैष्णव तेके संगाखै हरेन्द्र चंद्र वैष्णव बारि गुनाना बदे बंनि नाव हंखाय बरंग संमानि नेके बरंग बांग्लादेश नि हिंसाव बांग्लादेश पजागाबो बांग्लादेश नि अब इनको हनि सता बरंखै बेरार दहर बेरार दहर बंनि थाना हंखाय साला हिंसाव हंखाय डिस्ट्रिक्ट हंखाय सुनामगंज तामबगे फाइमान हिन बर बरं खायतो साव बंनि आत्मीय पदन दङ बंनि बुंबा बुफा दै बता बुखां दङ आसामाव दङ अब बजार रम लागानि दिनै दानामियाव रमा त तिनि रम अंकाबो कोनो दालालक तो तंगाबो लोकेल आबो हेफर तुनाय बनो तुनाय रक बरं तुमनाय रक तो दङ हनि साव बरं किन्तु बरं नि नाम्बार बरं मिया दो बुंग सिं साव आं बांलादेश नि कायसा बजार माने बा थायो अब इक आफ्रामबारि एलाकाव न दागो कमो केमनि स्टाफ तो थांगै सिंरं फटा दनो ब थानानै हयते थांगो रङै मान इक पाबा थानाता नेन सिनेमा কি আরে কাটে আমাদের এসআই সুকুচরণ দেব পরিস্থিতি কেমন হয় পরিস্থিতি দাদা আমি আপনাকে বলি সরকার তো নাই কি বলবেন মিথ্যা কথা কয়ে কোনো লাভ আছে যেমন আমি 3 বছর ধরে ছেলেবেলে ঢাকা যেমন আমার পরিবারটা মানে কর্মকর হয়ে আছে আমার মনে হলো আমি যারা দেশত যেমন আমরা একটা ওই কি আলগোরিস্ট করি যেমন আলগোরিস্ট করলে হয়তো ওই যে বেটা ওই বেটা মনে করো 60 থেকে 70 বিঘা জমি মানে তখন আমরা যেমন করি তখন কাজ করে কিনা এখন আর মনে করেন মেশিন দিয়ে সব করে লাগে মানে দেশের খামলারা কাম করে খাওয়ার মতো না সব মেশিনে করে লাগে খাড়েও মেশিনে ধান মারা হতে মেশিনটা খাইটিয়া ইয়ের মাঝে তুলে ধান দেয় তখন খামলা তো দরকার নাই তখন আমার পরিবার মনে করেন 6 জনের মাঝে 2 জন কাম করে আর সপ্তাহ ওই আমি 3 বছর ধরে গেছি এটা খোলা মানে এখন মনে করেন এই সেমটা আমি নতুন কিনে আনছি ওই ঢুকি আর যে সেমটা আমার ফ্রাঞ্চাইজি নিয়ে দিই বাড়িতে আছে এই যে মানে কোম্পানির চাকরি করে আমার মেয়েটা ওই কোম্পানির বেতন দিতে ওই সেম তৈরি আছে বুঝছেন না মানে ওই দিকে পরিস্থিতি কেমন পরিস্থিতি মানে ঢাকার সাইডে পরিস্থিতি খারাপ যেমন কোনো জায়গাতে আছে নর্মাল না কোনো জায়গাতে এটা ডেঞ্জারের জায়গা মানে এইসব জায়গাটা মানে কোন পুরাটি খুব হইতেছে আর আমরা যে জায়গাটা থাকি গাজীপুর এই জায়গাটা একটু কম আছে আপনাদের গ্রাম ঢাকা থেকে কত দূর আমার গ্রাম থেকে ঢাকা মনে করেন গাড়ি গেলে 500 টাকা 500 টাকা লাগে 500 টাকা লাগে আর 500 টাকা জায়গাতে কত ঘন্টা হইব কত কিলোমিটার গাড়ি দিয়ে গেলে পরিন্দ কি ভাই আপনি পরিন্দ ফরিন্দ ফরিন্দ আমার ভাই ফোন নাম্বার আছে নি
ফোন নাম্বারটা স্যার এখন আমি তো কইতাম পারতাম মোবাইলে নাই? না মোবাইলে নাই এখন ভাই